Hapit patakalakaw ka chinilas. Tama naman siya. Uy, labot ya. Ano naman, nasa na yung ice cream? Mili sa music. Wow. Hapit na gimal. Hapit na mahurot ang gasolina. Tana ka, nabiya. Update ata ka. Muna pinakauna na itong gawas after the price hike sa gasolina. So po ko idea pila na gid ang gas diri sa mga banda. Kaya tara, naga-blink blink ako ang motor. Kay 2 weeks daw ako biyahe. Diba tagi kapusto na itong biyahe. Dili get tali 2 weeks kay naka after Maguindanao is motores kay nag-ulan. Ayop lagi ng dibaongan na eh. Tapos after that is nag Maguindanao, I know, nag Budata overnight sa akong partner. Well, that's not really a ride, diba? Kay kung man ang plano every month dapat nagad may quality time or laag na kami lang duha. So moto siya nahitabo. And then magbuda unta ako the week after that, which is last week. So bilar ta no. So napospone na po. So walay nahitabo ang rides. So karon, uy, okay ra, 69 ra. So first two bill after all the increases. Namoto na dagan kay tag masulayan karon. Well, it's a good thing gyapon nag night ride ta. Yung option is pwede mo kugma mo biyahe. Kaso lang dili ko 100% sure kung maka-duty ko sa balay sa Butuan. Kaya syempre ang setup dito wala mo kabalo. Kung environment dito kayo naman ko ito sa voice na account. So dita kaingon na okay ang area para dutihan. So manang isayo gid ako kay kung ugma pa ko gamay ra kog time kay daghan kog buhaton dito eh. Daghan kog paliton sa timanon. Kagi na ta sa bagong buhat na bridge. Balik sa nato ning tadagan eh. Stock na side mirror kay dili ta suwito sa magian nato padulong Butuan. I mean the condition sa panakop dito. Kaya itong bar end, well, di ko ito siya pwede. Technically speaking lang, di ko pwede itong bar end na to. Ikaw may ito pachuy-chuy naman to. So karon madayo man ta, hindi ta 100% sure kaya magsuri-suri man tagbutuan no. Dito pa ta madakpan. Eh gamping ta sa tong lisensya kay hapit na ta mag-renew this year, mag-renew na ta. Then wala ko'y violation for the 5 years. Amin gamit mong puning dako na view sa likod kay gabi iwan. Di ko ganahan ka biyahe gabi iwa. Arang-arang pang kadlawon ba eh, basta ka na mga around 4 AM lang kay hapit naman na pahayag alas 5 hayag-hayag naman na. Malakasan ang Guardian Angel oh. Ulol! Balaka pa ako sa kasaba sa akong partner ba eh. Kaya sa akong sa akong safety kung pugso na kung mga inganin na senaryo. Hala. Sige. Kala mo duha diya. May mga motor sa tong likod. Tala itong musugal ba sila ng style. Kaya na good na pero not worth the risk. Dito hayag kayo. Clear lens dahil taron. Ay para chuy ba? Nagbaon tag tinted ay itong smoke na to. Mali itong setup every endurance mo kita maka night ride ba yan sa dani kanang ituyo mo gud ni. Mga na baon na lang tag lens, tag clear lens daan kay lahi ra magid og maklaro nimo. Uy, di mo na pedestrian dito eh. Ay nako, pagbata. May ning tagong kay dili nga na siya kay stricto. Unlike Davao, grab kita na ako, nakikasuri-suri may helmet ba yan, yung mga polis na karunda. Hindi ko sila madlock. Davao, sa lagi. Ito sila ang bridges of law.
kaluyan. Bisag bugnaw ang hangin bay. Walay dagkong kayo. Here we go! So siya na mo agig maawa bay nagabi ngit-ngit. Di kita malingawan eh. Na ako palagi. Ala, kayag. Yate. Uy! Ano ni na MDL? Uy! Uy! Pag mo break ta ba kay kaunon sa telescopic ang baba siya. Yeah. Ay, hayag hapon. Hay lagi ba eh? Di kaya glow ba eh? Ay gagi! Ang kuhan! Amazing! Ang kuhan! Bibingka City ba? Natawag nga nito eh? Kuya ano? Daga nakagbago dito ba eh? Amazing! Sabi na lahat sa sentro na bunturan? Grabe nga sugaot eh po barangay ba eh? Hello. Kaya tayo kasugat low lang. Kaso di kaya po na ako makita ba eh? Oh, palungan ng MDL. Ngit-ngit kayo. Google Map dito niya ba eh para nakita. Sampulan na ito ba? Basa. Piling na ako mong kayo na tabay. Patubil na tabay. Segun sa itong mag-ian dari. 1 bar na lang tao. Kumana na yung kulba na part ba eh. Grabe, blinking na ta. Kita og putilya dari tubil na pugo. Timba ko lamang. Gas ya boss. Chuyo dari oy. Merg Airport. Oh. Murabit ang airport ug mahubasan ka diri buanga. Maps. I need to know where is the gasolinahan. Sige suga abay. Ngita oy. Chuy kayo ba eh? Mura ko siya airport. Tagay ko gas dere. Mga tinagian. Pila pa ni ka kilometers ni? Eight? Kung sure ba yung umabot pa ba ni gate? Picture nung tata dito. Picture pa yung na sa buwang. Ito sa Caraga region ba? So, kuha na ni. Ay sa, ang mong kayo is Davao de Oro paghihapon, di ba? So, Trento na ni. Tanginis. Tagahapon to sa blinking stage na murag 6 kilometers na nato na ginadaga na blinking siya. Pwede ko sure. Kung Trento na lagi oh. Mura matag what the fuck ano. Munta abot pa ni. So 150 good siya ba eh. Uy, thank you Lord. Palag 75 pa kaya. Ayan, leaded request. Uy, salamat. Pagilaing gasolinahan ba? Ganihara ko sa Mungkayo. Wala na sarado na dito. Lagi? Araw oras na. Oh. We're back in the game na pod. Na-realize ba na first time na ito na ako nagibuhat mag-night try. And at some point I would say nakaayara siya kung muna nakay enough na suga. Tapos pila na lang ni clear lens. Kaya kung wala po ka-clear lens ba lagi nga ni kahayag di ka yan sabay kay nagi mga side na di mo kayo maklaro. Chip, chip. Yeah, good.
Kaya rin ng kumpiyansa ni mo sa buntag biyahe. Okay, or hayag. And karon na to sa Bunawan. Tanan na to kalsada diri. Oh, tugnaw na po kayo. Around 1:73. Almost 1 a.m. I think akong endurance by I'll take a rest every 200 kilometers. San Francisco. San Francisco. Mana ba yung na si Maga? And then this world. Ito yata ilang terminal. Ang may numduman. Saan man eh? Wala yung signal ay? Wow, I love San Francisco. Una bus. So Butuan is, di naman na, gago din naman ako maklaro ba bugal-bugal. Yan bayugan ba apit na ta. Tingnan sa Google Map 37 kilometers. One eternity later. Good morning, good morning. So, mission accomplished na ta sa balay. Sa tong hometown, home fucking town. Dahil nag biyahe sa buntag ba eh. So, nagstay na ta dito 1 night, 2 days and 1 night. Well, wala na nag-abot og 2 days kay sa oras karon 8 AM. Sutso pa sa buntag. Kay kapas ko na makapahulay po og tarong. Kay so katulog tarong dito ba? Wa ko na anad ba. Kuha kay kalsada diri ay. Mana entrada sa Butuan, pinakaunang barangay I think is De Oro or Sumilihon. No, not Sumilihon. De Oro. And after that is wala Aligaman, mong barangay. So wala na success ang plan no na magstay ta for 1 week. Where the reason ang environment is dili siya okay sa ato duty. Boys maganda. Uy, basa. Pero lingaw tong night ride ba eh. Nalingaw ko ba maka-challenge siya gamay. Aso lang may gani ligo niya atong mags. Kapila ta nakaagi og bangag kay diligid siya 100% visible. Nahira gyud ba sa inganin adlaw. But so far so good. Diba? Safe ta sa gabi na biyahe tapos first time mo gato nagibuhat. Asa tong entrada sa Butuan dire. Ang nay Butuan nakabutang. Yeah, what if no mo niya kung unahon sa video no. Pag edit na ko na video nahon ako ni. Tapos ikaduha tong gabi. Dili sa ta picture sa ta dire. Asa naman tong Butuan dire. Ayun, ay kay layo. Ay, hours. Tuyok pa ta. Money, fame, respect, I need fast life, big dreams, no sleep. One shot, my heart won't miss. Success, taste, sweet like this. Money, fame, respect, I need fast life, big dreams, no sleep. One shot, my heart won't miss. Success, taste, sweet like this. What's the market talk? This is fucking dirt, not your suntan. We hustle to smell like money, not yesterday's bread. Mama said we need a meal. We got dead and we're at zero. Caught right in the paper
traps. I wanna make it all happen. Smiles for the mothers and for all the crew. Overfilled fields. Another gram, another key, another sack in these lungs. I don't know what you're talking about, but I know what all these bitches earning about. Money, fame, respect. I need fast life, big dream. No sleep. One shot. My heart on me. Success, take sweet. Yeah. Money, fame, respect. I need fast life, big dreams. No sleep. One shot. My heart on me. Success, take sweet like that. They love my street talking, don't care that I talk weird inside your home. The hood smells unlike dope, but the water pipe takes up the windowsill. This apartment's mortgaged like the homes of most of my friends. Look and see, her slender legs saw the panel blocks but never saw museum. Still, cause 500 days is too little for her knees, and the old block knows a job I'm mouth and 40 stacks ain't enough to move in the right direction, and it doesn't know how to hide the shame. Money, fame, respect. I need fast life, big dreams, no sleep. One shot, my heart on me. Success, take sweet like that. Money, fame, respect. I need fast life, big dreams, no sleep. One shot.